हेलो हाय नमस्कार दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्वीन ऑफ स्टार। सो फ्रेंड्स आज ब्लॉग टी हूँ मामा और बोऊ आक्चुअली पूरी तीर्थ करके आसिले ए पूरी पूरी रे कौन किणुचंदी सिंदूर मुझे मामा सहित देखा कर आसली। तो मामा ये किणुचंदी सिंदूर किणुचंदी। तो आज मामा सहित पूरा दिनटा बितेबी। देखो मामा आज कौन कौन करुँच कौन चली मामा तो चलन देखा। तो तांकर एबे किणा किणी चली सिंदूर। तो सिंदूर क्या जेहेतु तीर्थर आसी समस्त को किसी दबा को पड़ो तो से सिंदूर किणुंट सहित आहरी गुड़ाए शॉपिंग करार अच्छी। तो से कौन आज किणा किणी कर मामा सहित आज दिन सारा केमी दिखला पूरा वीडियो देखुची। तो पुरी रे देखुं आपण मैंने एते गहली पूरा लंबा लाइन लगी दर्शन करने। थैंक गॉड मामा सकाळु जाइए दर्शन करके पलि आसर सी कौन तर शॉपिंग चल माँ झील चलते देखा। एबे सी किणा किणी चल बो आउ मामा आपण मैंने कन्फ्यूज हो जाते जे बो किए मामा किए। एक्चुअली बो माने होछन मोर आई माने मो मामा माँ आ मामा तो अच्छा ये देखुन तो कौन कर मामा कौन किणवे कहते से कन्फ्यूज हो जाऊँ। मुझे निजे भी बुझीपारे कौन किणवे से चूड़ी किणवे जदि चूड़ी किणवे एत कन्फ्यूज कौन पाई मु बुझीपारे कथा। तो देखा आग को आग कौन कौन हो माँ झील कौन गपुंट एत गहली में किसी शुणी पारुनी। बस चलते देखा आज सहित आज मुझे कुआड़े कुआड़े बुलेवाई नौ कौटी कौटी जावाई प्लानिंग अच्छी सी जाए कि जानी ना मु प्लान करके पलि आसी। तो एबे कुआड़े कुआड़े बुले नेबी से आपण मैंने वीडियो रे रुहतु देखिए जानवे। आ गोटे स्पेशल जगह को मामा को नवापाई मोर प्लान अच्छी मामा कौन कहे मुझे जानी। आसला सरला तुम तीर्थ दिग मन पड़े आज बाली यात्रा होची बड़ बो कड़े हाँ टाइम तमें आस जुआड़े जाऊ कह सियाड़े बुलिया जा कटक चंडी जा कोणार्क जा जुआड़े कह सियाड़े जा आउ ये आम मेला हम कार्तिक आर मसरे आम घर पाखे। हाँ गुरुवार सरले आस गुरुवार जीवा जा भाई जा आपण मैंने देखिले बो आ मामा रिक्शा रे जाउछन कहीं ऑटो मिलवाटा टिके प्रॉब्लम हैला से रिक्शा रे तांको पठाव पड़ला। तो एमती भी मत रिक्शा पसंद मामा भी पसंद। तो चलन जीवा देखा कौन खाओ मामा काकुड़ी बड़बू कड़े बड़बू ऑटो रे बसवा बस बसता ना टे फाइनाली आम बीच को पलि आसलु मम्र मोर बोर आसलु। तुम कौन नाचुच पचर एटा हूँ बीच व्यू फोटो उठा जाओ से
ଆଉ ନାଇଁଟା ଅବସ୍ଥା। ଭିଡ଼ିଓରୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲି। ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମାମା? ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯିବୁ। ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯିବୁ। ଓ କି ଖରା ଭଗବାନ, ଆଜି ପ୍ରବଳ ଖରା ମୁଣ୍ଡ ମୋର ତାତିଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ। ମାମାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ, ବଟ୍ ଖାଲି ପୁରୀ ବୁଲିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିଲେ। ତ ଏବେ ବୋଉ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ମାମା ଆସିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଯିବେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ କାହାକୁ ପଚାରିବା। ଏପଟେ ତ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଏଇପଟେ ଅଛି, ତ ଆରପଟେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶବ ସତ୍କାର ହେଉଛି। ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଡର, ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖେନି। ବଟ୍ ମାମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମାମା ଯିବେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଭିତରକୁ ଆଲାଉ କି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ମତଲବ ଆଲାଉ ଥିବ। ମାମା ବାପରେ ଇଏ ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି। ତ ଚାଲୁନ ଦେଖିବା ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ବାସ୍ ଏଇଠି ରହିବି, ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବିନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭାରି ଡର। ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ମାମା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଇପଟେ ଶବ ସତ୍କାର ହେଉଛି। ହଉ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଲ୍ଡିଂଟା, ସେଇଠି ଶବ ସତ୍କାର ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଳୀ ମନ୍ଦିର। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପରେ ମାମା ଆଉ ବୋଉ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଚାଲୁନ ଯିବା। ତ ଆମେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ମାତା ମଠ ଯିବୁ। ମାମା ମାତା ମଠ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମାମାଙ୍କୁ ମାତା ମଠ ନେଇକି ଆସିଲି। ବଡ଼ ମାତା ମଠ, ସେଇଠି ବହୁତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ଦେଖିବ ହେଲା ନା ମାମା। ହେଲା ବଡ଼ ବୋଉ, ସେଠି କେତେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବ ହେଲା। ହେଲା ନା, ଗୁଡ଼ାଏ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବ। ଚୈତନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଖରା ହଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରେ ମା ଝିଅ? ବଡ଼ ବୋଉ ଲୁଚି ରହିଗଲେ ଦୂରରେ, ଆସୁନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଏଇଠି କ'ଣ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ନା, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା ତ। ହଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ମାତା ମଠକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଏତେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦିନ ସାରା ବୁଲିଲେ ବି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଏଠି ସରିବନି। ଆଉ ଭିତରେ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଲିଟରାଲି ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସପ୍ତ ଗାଈ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋପପୁରରେ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଛି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ୟା ଭିତରକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦାମା। ଆପଣମାନେ ତ ସୁଦାମା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୁଦାମା ବିଷୟରେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ବା ଅଧିକ କହିବି, ମୁଁ ବା କ'ଣ ଜାଣିଛି। ତ ମାମା ଖାଲି ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲି। ତ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ସରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତେ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଆଖିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଠାକୁର ଚାହିଁକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଲାଗେ ଯେମିତି ଠାକୁର ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିବେ। ମହାଦେବଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଟାଇମ୍ର ସମୟର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ, ବୀଣା ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମଠଟେ ଦେଖାଯିବ, ସେ ମଠରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ମଠକୁ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି। ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଇଟା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯିବେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି
कौन तो हनुमान अच्छा से भी मुझे आपण मानक देखेबी मामा पूरा देखी शौक बापरे एते बड़ मूर्ति तो ये आपण मैंने देखुं ये होचंदी नटराज मूर्ति यहाँ हूँ पूरा मंदिर व्यू जमती आपण मैंने देखिपुं ठाकुर कपड़ा सुखुची बहुत बढ़िया बढ़िया मंदिर अच्छी श्री राधे 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 तो बहुत वयस्क लोक मैंने आसुचंदी ये दर्शन करने एटा मंदिर लास्ट जगह जो थी आपण मानक केवल जगन्नाथ ही देखा जिबे चारि साइड रे तो एठी आपण मान देखुचंदी गुहाल एटा होची श्रीकृष्णकर जोटा बनाई से गुहाल तो मामा रुहते टिके कुआड़े आगरे आगरे दौड़ुचंदी बुलाबुली तो चली देखी पार्टी आपण माने बहुत सारा हर हर महादेव तो फाइनली मु पळे आसी से जगह को जोटा मु आपण माने को देखे बोली चाहूली समुद्र मंथन महादेवंकर जोटा कि महादेव जो समुद्र मंथन टाइम रे विश्व को निजे पी देइतिले एटा होची से जगह जोटा आपण माने बे देखुचंदी हाँ कौन चलो फिर एटी जो आपण माने गाय देखुछंदी गोमाता तांको देहरे केते प्रकार ठाकुर अछंदी जो 33 कोटी देवता अछंदी समस्ते जो कहंती से ठाकुरन को एटी दर्शा जाईची जोटा आपण माने देखुछंदी मो स्क्रीन रे मु देखुची आज ये आंटी बता चलो अच्छा होनी मामा कहला केमती लागला भल लागला ना सिर बॉय जी ना से लव बॉय जी तो नहीं आसीबो से बॉय आ केमती कहउतला लेट हे जिबा आसीबिनी होतला बड़ बो भले कोडे बड़ बो केमे लागला तमु बड़ बो मंदिर केमती लागला भल लागला जे तो जगह देखले ना न क्या आंता देखिलो तो आसीबिनी कहउतला एंदी वाली जान हां आई कहतली एडी के एमे जान नथिलो भाभी हाँ सब मंदिर भाया गोटे पूरी तो मंदिर जाए भारी सरी ये गोटे मंदिर अच्छी आउ गोटे मंदिर भी अच्छी टाइम हेनी से पलैबा आज आउ थे के आसले जा है हाँ काली राती हाँ तुम पलैबी भी कौच टिकट कह मामा कहला आज दिनटा रही काली आम श्राद्ध हम तो से हौ हौ एबे खुशी तो तुम न आई किसी कार्तिक हौ बुलाबुली सरला पर आम गोटे जगह को खावाई पलि आसीचु साधा खाऊँ भात डाली तरकारी चिप्स सालाड तो चलो तो आगे देखा बड़ बो आथरे आसब ना नहीं तमें बुलाबुली सरला पर से माने बस रे बसी पड़े दिगपहंडी पलैबे तो पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे से पर्यंत मुझे रोची टाटा बाय बाय एंड लव यू गाइस बड़ बहु पड़े आंटी पलैबे